Ada cerita anda bodoh dengan bini dua pas nomor dua Cina kak kalau mulai kak engkau sepenting lagi kabin kayak ngapolong ya akhirat nemu dimah cak terkadang si nomor dua sehingga tibin nasi tua ampo tak melu sekali bener bentibi ngampong kapan diberi ampongan pakai ketibin nak bener munda ada kan ken ngampong ngajua munda ada kan antara sepena ate sedih lakena orang sepekere bekto teroma lopa sajen are sajen yang sara bekto abe ngalamun rasa ate tero apolong niat soce tapi tak kira teka tak ngala aking tero ngampong kan dia dah ada yang terong ngampong kayak mana beri ngampong ikut tibi enak bada oh berarti beri dina orang dia makanya ring bini biasa apa ngupload status wanita tidak dicipta dari tulang kepala agar laki-laki tidak bersujud kepadanya wanita tidak dicipta dari tulang kaki agar tidak diinjak oleh laki-laki tapi wanita dicipta dari tulang rusuk itu pun bagian kiri karena tulang itu yang paling dekat dengan hati agar wanita itu dijaga dan disayangi oleh laki-laki. Pahibabun ibrin caption katanya diriku tercipta dari tulang rusukmu yang hilang satu. Bisa laki jawab tang rosok hilang dua lek. Keraka pimpinan sekacer mun ilang di ngetung berarti mpian tok binina ken mun seelang paham pak bu pokon tuli cekal pun kita sopun poro beras la haula wala quwata illa billah siapa sing ngocak lagi na soro poro beras je waktu itu mun rosok ilang pak pate boy la haula wala quwata illa billah mi ontong kok tak bini dinnak kak cenung le poro gula kok banyak letek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. فالصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تعالى في كتابه الكريم Bismillahirrahmanirrahim. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Shadaqallahul azim. Amma ba'd. Ulama'una al-'izza wa masyayikhuna al-ajilla, para alim, para ulama sehadir kesempatan mangkin utama epon ajunan semulja Kiai Haji Ridwan, ajunan Kiai Haji Ahmad Zainal, ajunan Kiai Imam Fauzi, ajunan Kiai Rahman, Kiai Khalid, Kiai Anwari, tor tak kalib ajunan Kiai Abdul Aziz, ben seteja para kiai, seteja para guru, juga seteja jajaran Nazir Takmir Masjid Nurul Islam, terjukan tokoh masyarakat, para sepuh bini sepuh,
utama epon kepala desa beserta jajaran ben seteja para rabu hadirin hadirat muslimin dan ibu-ibu muslimat dek kaseteja ajunan beten kaula amul jaaki ben beten kaula yakin ajunan sateja imul jaaki Allah. Alhamdulillah kaula ben ajunan sareng Allah kesempatan mangken sokani apolong hadir asarek apolong dalam keadaan sehat, lebih-lebih apolong kaula ajunan saat mangken ala kotoat semu ke tak cuma apolong itunya tapi sampai ke akhirat manter pakuna apolong seteja sehadir malam samangken samu ke teti ahli swarga. Salawat ben salam nyereng atoraki da ajunan semulja Gusti Kanjeng Nabi kalaben salawat ben salam kak dinto manter tetilen calen kaula ben ajunan ipek tabi Nabi Muhammad kalaben syafaat kak dinto kaula ben ajunan tak kira nyeting dek kapanes saapoi neraka. Amin Allahumma. Mulai kela kaula anjunan ampun mau solawat areng sareng saya pimpin kalaben jam'iyah solawat jukorse samu ke akatiata buna Gusti Kanjeng Nabi man shalla alayya salatan sallallahu alaihi biha asyra kalaben situng solawat kaula ajunan seyatoraki dek Gusti Kanjeng Nabi maka Allah aparing belisan sapolo rahmat dek kaula ajunan. Amin Allahumma. Selanjut epon para rabu nyereng cukan kaula ajunan kesempatan malam samangken nyerem Fatihah dek ka hadratil marhum Kiai Haji Samsuri sekak dima beliau kak dinto dimin sengatore dan gula untuk depak dek kak dinto tapi karena umur nikah tak ipangki para rabu sengunceng dan gula beliau dan gula depak dek kak dinto beliau tak bisa mangki seampun seta almarhum Kiai Haji Samsuri samu ke sareng Allah epateng kita ceda sareng Allah epatera alam berzana kaula ajunan sekita seteman terlanceng umur manter teka hajat dunia akhirat liridallah wali syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihatu ila hadratin Nabiyil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila jami'i arwahi abaina wa ummahatina wa ila jami'i arwahi man ijtama'na bisababihim wa khususan ila hadratil marhum Kiai Haji Samsuri wa usulihi wa furu'ihi wa ahli silsilatihi wa ila jami'i man intasaba ilaihi indal kubur ala anna Allah ayyaghfira lahum wa yu'li darajatihim wa yu'idu alaina min barakatihim syai'un lillahi lahumul Fatihah. Karena orang setan ni para rabu oning dek kase odi keng kuleban sampean se odi tak oning dek kase setan. Jadi acara mungkin beni cuma macam permabunga kase hadir tapi seseta bi Allah manter pada tetilan jalan jemper selamat. Amin Allahumma amin. Kula sama umur baru makin ni beri kempeng nyongsang seneka. Nika napa keng penyarang mak lihat ocen ni kak kula pada tak oning cuman cak dengan cak pun ulama ad-dhaif kal mayyit tamu ini kepada ben mayyit kila dengan neng ni sawi seneka pas
cak mayit ke tak ninggal kulian mun mayit tikal takut geng datang ngelamat si masang kempeng nabi gule ke bola nyungsang tikal tak napai ke bola berarti lah kan cak niat e panyungsang kan ikan tak napa kur kempeng kering tak napa geng di bering gula ni kai kalau gi kempeng ni kapan yang kui pah sarung becak kapi kanto ni kamu ternyata kempeng kulkas takut elok kula datang ya kalak di kulkas pahe pasang ada sarung becangak tengah nadik kula kula kira pikiran kia semua lihat mas sarung becangak tengah nadok Allahumma salli ala Muhammad Allahumma salli ala Muhammad. Para Rabu sesangat fatan kaulamul ja'aki beda telok perkara cepon ulama telok nikah agandeng kaula ben ajunan tak kenging cuma nuruk situng tapi wak dua engko tutorok para Rabu jadi barang telok nikah agandeng sekaula ben ajunan tak teremah cuma ngalako situng mun tak kalaben gandeng nah cukan ekalako bi kaula ajunan jajan keluar lah mula tandik rezeki sini ke kula setuju bergelak ada keluar iki bejana kula ceramah keluar kapi alhamdulillah kula setak melo ni ka nah ki mak kita melo dan kula le beri aing cek raja dengan nik ni mun sampai yabi insyaallah ngandung mak cek laki kula man beda telok perkara setelok kak dinto agandeng sehingga jumlahnya dadi menem setelok kak dinto agandeng kedua secepon ulama tak esa setelok ni kemun cuma ekalako situng mun tak ekalako kalaben gandeng enah pada Rabu jadi telok ni kotu kalako kapi mun cuma ekalako situng tak terima di Gusti Allah mun cuma situng saya kelako tak terima jadi setelok ni kau tu kelako dua sehingga jumlahnya jadi enam senomor situng panapa seagandeng Allah subhanahu wa ta'ala ada dalam Al-Quran ati Allah wa ati Rasul atau ada sampian dek Gusti Allah wa ati'ur rasul cukan atau ada atau sampian dek Gusti Kanjeng Nabi ni kejepon ulama mun cuma ekalako situng ni kata asa kula benajunan pakun masuk neraka jadi mun terus selamat kedua ni kutu kalako kutu atau ada Gusti Allah cukan kutu atau ada Gusti Kanjeng jadi kutu atau ma jaa anillah wa ma jaa an rasulillah kotu kalako panapa se epakon bi Allah cukan kotu kalako panapa se epakon bi ajunan Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi pada Rabu gara-gara si dua ni kata ekelako kapi ada beberapa hal yang menyebabkan salah di dalam menerapkan syariat sampai masyarakat ni kegelanun mun isu menep aman tapi di berbagai tempat sampai muncul aliran Islam tapi Islam maka dinto tak sesuai kelaban ajaran si acara kibik Gusti Kanjeng Nabi apa sebab karena niat atoro Allah tapi tak atoro Gusti Kanjeng contoh ada dulu itu yang namanya aliran Islam sejati mungkin ajunan teman mireng nih kak Islam sejati ini kata kina bejeng kak tak kina bejeng sepenting sampian nih kala niat ate nih kak bejeng pas sampian gak dinto engak da ajunan Allah kak dinto para Rabu nih kak ampun eko caki bejeng jadi tak usah asolat tak usah ngalako selema bektoh sepenting ajunan ampun aniat ben engak da ajunan Allah subhanahu wa ta'ala kak dinto ampun koca asolat hal kak dinto berlandaskan salah satu ayat firman Allah dalam surah Toha Allah ada gus kak dinto innani anallahu
la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri. Shadaqallahul azim. Innani anallah, saungguna sengkok ni ka Allah, cepon Gusti Allah. La ilaha illa ana fa'budni, tak ada pangeran selain sengkok. Fa'budni, maka nyembah kaki kapi ni dak sengkok. Wa aqimis salata li dzikri, ban ngalakua solat kaki kapi jaman Allah. Li dzikri, untuk engak kangko. Jadi ngalakua solat kaki kapi li dzikri, untuk engak dak sengkok. Karena ayat tu wa aqimis salata li dzikri para rabu. Apa aja nggak sampean mak le engak kesengkok jaman Allah, maka berdasarkan ayat kak dintoh IRTN bahwa apa aja nggak dintoh benih kau tu adub bara maka adub lauk kau engak ke Allah ni ke apa aja maka berda masjid maka adub bara keng mun engak ke bekoh kata sumpah kau juga ni pada mun pah apa jang duhur pah apa kau nak tepan yojen kan maka apa aja nggak kermari ya. Jadi makin adu barak king mun engak ka bako saya jumur. Ni kata abajeng. Jadi abajeng ni ke intina engak ka Allah. Maka tak masjid, maka bade compok, maka tak mancing tem penadung tedungan. King mun ate ampun asampung ka Allah. Ni ka abajeng. Mi sagak dinto para rabu. Karena ampun bade dawuh Allah di dalam Al-Qur'an wa aqimis salata li dzikri. Ngalaku abajeng sampean kapi, ngalaku abajeng ban kapi li dzikri untuk engak kangko. Ni kan norok Qur'an para rabu. King lopot selopot benih pola norok Quran polanan kanjing Nabi tak etoro. Teti ni kampun norok Allah. Tapi cak saking norok kanjing Nabi ni keadabu. Sallu kama raaitumuni usolli. Apa aja ngakake kapi, akatia kake kapi je ngatela angko apa aja. Dak remah salat Gusti kanjing Nabi. Kanjing Nabi ni ka salat beda takbir. Kanjing Nabi ni ka salat beda Fatihah. Kanjing Nabi ni ka salat beda rukuk. Kanjing Nabi ni ka salat beda sujud bada tahiyat ta maka epa polong sedua bi Allah epa kon asolat mak le engak ka Allah cara nak asolat kanjing Nabi semada pak para rabu teti atoro Allah tapi nyimpang dari Nabi Muhammad kak dinto tak terima sareng syariat saya rasa atoro Allah meskipun Quran saya toro king mun Nabi Muhammad tak terima apa napa sebab karena saya ngerti Al-Quran kak dinto situng ada tafsirul ayah bil ayah bada ayat ni ka perjelas kalaban ayat selain bada tafsirul ayah bil hadis bada jawabun Allah kadin untuk jelasake sareng ajunan Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Jadi saya rasa nurut Allah, saya rasa nurut Nabi Muhammad, maka tentu kadin tu bakal tepat para rabu. Ki puru ni ka contoh ka Allah nurut ken ka Nabi Muhammad muang, maka ibadahna tak diterima, ibadahna tak peratu da ajunan Allah Subhanahu. Oh tak bisa balik ke makin. Norok Nabi Muhammad tapi tak norok Gusti. Norok Nabi Muhammad. Me kocak norok Nabi Muhammad. Kanjing Nabi kak dinto rajinah. Bede ada buaki sangat. Neka pendapat sekuat neka. Sangat itina sedah para rabu. Jumlahnya saja rajinah kanjing Nabi ni ke 11. Cuman nang pendapat selain rajinah kanjing Nabi ni ke bede 1 lebih dari 11. Kula benajunan ya cak Nabi Muhammad rajinah 11. Kau lihat sin pahabi ni petok bahkan norok kanjing Nabi cak kanjing Nabi 11 bangun kula abi ni 11 kan norok kanjing Nabi kula neka madhab Syafi'i kak dintoh ada buaki tak paratu para rabu apa napa karena Allah seada dalam Al-Quran fankihu ma tabalakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba. Teti norok Nabi Muhammad tapi tak norok Allah. Nabi Muhammad rajin agak dintolak karena sangat itina wafat 11 keseluruhan tapi bi Allah dalam Al-Quran ibatis si ampun untuk kaulaban ajunan kulaban sampian nikah oleh abini oleh abini siapa senyepit dekat binin siapa senyepit berarti oleh bini 4 lagi nah oleh bagi ongguan angkat tangan bos ngangkat tu pak kasih tadi lah kemarin mau sandi lagi paling ngaki lagi nah umur berapa lagi namanya kenapa tak boron tadi sing ngangkat bini kini bagi tak bagi umur berapa lagi sampai
Umur berapa? Sebitek. Ya mun sebitek tak edil lah nabi. Yang jak si umur 30. Siapa selagi umur 30, umur 40. Mun dibagi abine boleh tak dengan pak atas. Ada. Mi pore, cuma ke tempat lain. Ibu-ibu, deng laki abine boleh ni ke Allah ibaki. Setuju napa tak setuju? Setuju, sepenting beni tang laki. Dadi laki na orang ro pagmeding banti bi ro jak likun. Hah? Mun soki baki. Ongkuan. Bian jak macam bi Allah pasoki ongku lagi na nangis tuam bian. Kapan soki bang ucap ya Allah pemalar lagi boleh ya Allah. Mun soki ala pola. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi inda Syafi'i para Rabu. Menurut Muhammad ibn Idris ibn Abbas as-Syafi'i, qaul ben ajunan gak dinto sesuai kalaban panapa saya nyataki Allah dalam Al-Qur'an, fankihu ma tabalakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba. Kak dinto cuma iba tesin cuma oleh abini tak langkong ni kebeni esoro abini empat ni keng oleh jelas ni kedeki ho koman ni bisa berak abini dua ni kebeni jan nyaman para Rabu abini dua ni kejan berak kering laki nggih napa nggih abini dua ni kebeni nyaman berak ke selake mun taatil para Rabu mangkan Al-Qur'an fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah fa in khiftum mun sampean kepireng lake qabater dak kata atil manabi abini lebih dari situng fawahidah situng saos mun dua tak kau ta'atil situng saos karena mun sampai abini dua pas ta'atil neka beni tetilan jalan ibadah tapi tetilan jalan neraka para Rabu mun atil ya to re atil dibilang secara dohir ki secara dohir cek pun fikir ini ke dohir paling temur 2 malam ibadah 2 malam ya temur 1 juta ibadah 1 juta melarat bila lebih pahabi ni tak ruang ada sing udah yen tari rang nggih otaba sa abin rang terangan situ walau emole sekali bah nengkon sing udah to bener bayi di mami bedeng kibada sabinya 2 lo pati osom mun sumenep ni kalau biasa mun di Bengkalan rata-rata kiai ini ke Bengkalan mun gule pesen bi kiai tina jong bini situng bayi maki situng korli bali pada ben si banyak teti maki situng oh maki banyak mun tak ikut aku bi bang sabang maksud tak andi romam pak mundok yang tidak sekali kan sampai rombur buk jadi tikal bini situng bayi mangkana kula nika makin oleh berpatah berdiri bering benih keng tak terrojak kula nika normal keng kula nika gajo jadi menuntuk saat makin kula nika bini 2 nika punten tahu leku Lemit Nabi Muhammad ni karajin na banyak para Rabu. Situng dan kula tuman mereng debu na Syekh Maimun Zubair sarang. Ki Maimun ni ko tuman debu senika. Mun beda orang araji lebih dari situng, mun abinya lebih di situng, mungkin hajat abi ini lebih di situng ya tore debu na bamun. Keng ce ngako norok Nabi Muhammad. Jadi mun nyaki kaki abi ni 2, norok kanjing Nabi. Rojak senika. Apa-apa? Karena Nabi Muhammad searaji lebih dari situng gak dinto para Rabu. Kan rajin Nabi Muhammad ni kesampun Siti Khadijah wafat Sayyidatuna Aisyah kan ki. Ketika araji Sayyidatuna Aisyah Nabi Muhammad kak dinto para Rabu sateje seh tambay sarastran Siti Aisyah kak dinto sateje berdasarkan pakon Allah Subhanahu wa taala. Teti rajin Nabi Muhammad senyak banyak kak dinto sateje keng epakon bi Allah. Bahkan pada situng rajin Nabi Muhammad ni kesemakabin Allah secara langsung. Serah Siti Zainab. Jadi Allah ni ngangkat manusia ni kedua situng Nabi Adam ben Ibu Hawa Allah saya ngangkat secara langsung. Senomor 2 Nabi Muhammad ben Siti Zainab ni saya ngangkat Allah secara langsung para Rabu. Ben sateja rajin Nabi Muhammad seekabin kak dinto janda sateja tetirakanah ikiba perang mate ada sing ngurus bi Allah epakon kapolong mak lebe de se Arabet mak lebe de se ajaga. Lakin seta kak dinto ada se ajaga
kabin pakon kabin ke Nabi Muhammad untuk bersaja gah. Bahkan bersitung raja nak kusti kanjeng Nabi. Ni kata kesokan ketika kanjeng Nabi ke lemah nginep itu lemah nikah. Serah Siti Saudah. Siti Saudah ni kata kesokan ketika Nabi Muhammad hajat kelem. Punten ya Rasul. Dan kula tak kesokan ben sampean kelem mangken. Kula seh araka sampean ni cuma situng arep naking toro Apollo ngebudan iswarga. Muntunya ni kata penting ten kula. Mun kan tolo wis sebuk. Ada cerita anda bodoh dengan bini dua pas nomor dua sih nak kan lala mulai kan engkau sepenting lai kabin kayak ngapolong ya akhirat nemu di mah cak terkadang si nomor dua sehingga tibin nasi tua ampo tak melu sekali bener bentibi ngampong kapan diberi ampongan pakai ketibin nak bener munda ada kan ken ngampong ngajua munda ada kan antara sepena ate setuju lakena orang sepekere bekto teroma lopa sajen are sajen yang sara bekto abe ngalamun rasa ate tero apolong niat soce tapi tak kira tekak tak ngala aking tero ngampong kandai ye dah ada geng terong ngampong geng mani beri ngampong ikut tibi enak bada oh berarti beri dinak orang dia Allahumma salli ala Muhammad tidak guna kami Zubair mungkin kesokan araji lebih dari situng ya tore keng cek sampai andi alasan norok Nabi Muhammad karena Nabi Muhammad araji lebih dari situng kak dinto sama sekali benih omber dari nafsu para rabu murni keng epakon Allah subhanahu wa ta'ala pon jelas lagi saya orang senoro Allah tapi tak norok Nabi Muhammad fahuwa mardud etolak saya orang senoro Nabi Muhammad tapi tak norok Allah etolak para rabu sehingga wa dua angkutu pada torok saya senoro Allah kutu norok dak Nabi Muhammad saya senoro Nabi Muhammad kutu norok dak ajunan Allah subhanahu tung ingat ini kah senomor dua anishkurli wali walidaik cepon Allah anishkur sopaja asokor kake lidak kasengko wali walidaik ben asukur kareng tua dua engkake cepon ulama tak etare ma orang si asukur da ajunan Allah tapi tak asukur kareng tua dua tak eterema orang si bagus kareng tua dua asukur kareng tua dua tapi tak asukur da ajunan Allah subhanahu wa ta'ala sehingga saya orang si asukur ke Allah kau tu asakalangkong kering tua dua saya sebagus kering tua dua kau tu asukur da ajunan Allah subhanahu wa ta'ala apa sebab tore kerja ben mulja yang tua dua ni kesampai sebut salah seterina Allah para rabu kula ben ajunan saya lahir kula ben ajunan saya beda itunya nikah saya atat tiaki kula ben sampean saya kebaik kula ben sampean nikah saya Allah apa pak benembu hah saya kebaik kuda ben sampean saya pak benembu saya mateti siapa muncul saking ngata ibadati bi Allah para rabu make pak benembu usaha tak bisa bener ya makelah kaula benajunan gak dinto para rabu bi Allah eka sokani secara kebiasaan mun tak libat pak embu tak bisa pak embu usaha mun bi Allah tak eka sokani pak kun tak kira bi tapi mun Allah ni kata ibadah si nikah aslinya nikah ngangkui standar gula mun ngangkui standar para rabu Nabi Adam ni ka ikebai bi Allah tanpa pak tanpa embu mun Allah kesokan bisa ada pak ada embu ni ke bisa Nabi Isa ni ka ikebai bi Allah Nabi Isa ni kata ada bapang Nabi Isa ni kan lahir dari Siti Maryam sana Maryam binti Imran ki Nabi Isa ni kan lahir dari Siti Maryam binti Imran Siti Maryam kak dinto para rabu tak toman seting reng laki lekak napa boleh keng pas sampai alaki seting reng laki ni kabunten maka Siti Maryam ni kemunajat qalat rabbi anna yakunu li waladu wa lam yamsasni bashar qala kadzalikillahu yakhluqu ma yasha pangeran kula cak tak alaki mak ngandung jawab sareng malaikat qala kadzalikillahu yakhluqu ma yasha mun Allah kasokan mak kita alaki bisa ngandung Maryam mun Allah kasokan mak kita alaki mak kita andi laki bisa ngandung alhamdulillah makin bengkalan banyak sini di Siti Maryam ni kakak bengkalan di bering telok itu yang jompo mi ngandung lecet alak tahu kak ngaranin di Siti Maryam kok
Cang malaikat cek pong gak colok ngara. Lah Nabi Adam itu dicipta dari tanah, tanpa ayah, tanpa ibu. Coba biar ajunan tekku sejarah. Adam bin Serah. Ada bin Nabi Adam nih. Ibu Hawa bin Serah. Gak ada. Ibu Hawa itu dicipta dari tulang rusuk Nabi Adam bagian kiri, sepaling kacir. Makanya ring bini biasa napa? Ngupload status. Wanita tidak dicipta dari tulang kepala agar laki-laki tidak bersujud kepadanya. Wanita tidak dicipta dari tulang kaki agar tidak diinjak oleh laki-laki. Tapi wanita dicipta dari tulang rusuk, itu pun bagian kiri, karena tulang itu yang paling dekat dengan hati, agar wanita itu dijaga dan disayangi oleh laki-laki. Pahibaban Ibrahim caption, katanya diriku tercipta dari tulang rusukmu yang hilang satu. Bisa laki jawab, tang rosok hilang dua deh. Mun pak, teku rosok lagi nabuk marin, mun pahilang telok tuli meliaki. Keraka bimbingan sekacer. Mun hilang di ngetung berarti jantok bini na. Ken mun seelang paham pak bu. Pokon tuli cekal pun kita sopun. Poro beras. La haula wala quwata illa billah. Siapa sih ngocak lagi na suruh poro beras je. Aduh poro beras. Waktu itu mun rosok hilang pak pate boy. La haula wala quwata illa billah. Mi ontong kok tak bini dinnak kak. Cenung le poro gula kok. Banyak letek. Seagabai manusia ni kering tua king semeteti ajunan epon gusta. Lah makanya kata ulama, barang siapa yang tidak bersyukur kepada orang tua, maka dia tidak diterima syukurnya kepada Allah. Saya rasa syukur ke Allah, keng tak fokus kering tua dua, orang gak dinto tak kira terima syukur bi Allah pada Rabu. Sampai berdewabun akan jing Nabi senika. Babani muajjalani fit dunya. Hei orang pore, beda dua tusa ni kamu ni kelako tak ada ente iya khairat pada Rabu. Saya rasa ngelako dua salah, saya rasa ngelako dua tusa. Kak dinto seksana tak ada ente iya khairat. Itu Nabi Allah ibrin azab, iya khairat seksa neraka ni lain boleh. Dua tusa ni kalau satu aja kelakuan tusa ni kak seksana iya khairat. King beda dua kelakuan tusa ni ke seksana punten beni ibaki iya khairat manoloh. Itu nya ampun ibrin seksa. Torai si dua ni kak. Orang saya ngelako dua ni kak pada Rabu. Torai bi sampian. Tak kira ceja. Orang segala kedua ni kak tak kira becer boleh ke itunya. Situng. Uququl walidain. Orang saya masake ate naring tua dua. Tengah lebih ajunan. Pasoki isampian. Pateki ijabatan nak. Paalemi ilmu nak. Keng mun ring tua dua pasake pada Rabu. Keng mun ring tua dua patang recat. Maka kak dintoki itunya bekal ibrin musibah secek raja nak. Torai bi ajunan. Bu banyak kejadian kak, banyak kejadian. Soki penabit pah. Kemetunya ada sekali. Banyak kejadian ngak nikah. Bahkan selebih bahaya pole. Orang sema sake ate naring tua kak dinto pada Rabu. Nikah mate na ika uris mate tak niba iman ben Islam. Mantar kula ben ajunan eba selamat. Maka ada ulama. Yukhsha ala khitami man takallama halal adani au asa'a muslima au aqqa aslan au ta'ata khamrah أو استخف في الصلاة أمره وزيد من يشرب للدخان منتشقا في مجلس القرآن أو أكل الربا ومالا لليتيم ظلما ومن يفر من كل عالم. Bodoh sangat kelakuan eka mati kafir. Salah situ ngasih sangat nih ke orang saya masake ate naring tua dua lebih orang saya masake ate naring sepobine. Anak apa sebab ring sepobine ini kemun ke anak lebih mulja timbang bapak. Mun secara keluarga kan sepaling mulja bapak tinggi. Ka masyarakat kan sepaling mulja ring laki kan gi. Keng mun ke anak para Rabu kala bapak gak embuk nih. Bahkan derajat kala telok derajat. Apa sebab
karena ring bini ngalamin telok sakit, setelok sakit ini ke bapak tak terasa. Syu'ubatil hamli, sakit ngandung, melarat ngandung, apa tak terasa, apa karo mengandung. Wa syu'ubatil wilada, sakit ngrembi pada rabu. Apa? Jangan kasar aja na cetak saya keluar. Apa kan engki? Sakit ngrembi ini ke bapak tak tahu. Embu, mak keluar cetak. Mun bapak kan karo maka dalam cetak pentong ben air debi kok mun bapak kan karo aden te luar la haula wala quwata illa billah binin siapa nyempit kak embu maka luar cetak bapak karo aden te luar kan engki kan taruh noro ya susah bapak pada susah kengring laki bagi susah rokok gabi pak bungkus. Mun sambian tarik napas keluarkan tarik keluarkan terus acen ke babana gula berjeting nek bini gula serembi haram noro acen kia gula orang tidak aku me gula masaknya ya Allah jang gula nyek saung kuring bini rembi thank you nomor telok wa syu'ubatir radha'ah melarat tanyusu 2 tahun apa na boleh anak laki butom buki kinada adeng robu ngike cepon bu nggih salah keke tace ego lakar de iya mun laki tak sekeni tak se ya tak sekeni pakku wah kapon pentong sekali tak sekeni ya tak sekeni ya pakun sekeni bola torot kah kekek kia seraja taruh norok engkau ni kene bening kok aja nanti saya raja dia kau enjak kau ni kene kok Allahumma sholli ala Muhammad. Bahkan telok nih, kenik telok nih. Mun selain pada Rabu, mun bahas masalah leso make bapak alako lesuan bendeng bini, tengki kan? Ring bini alako lakar da ambuna, tapi kan laku nebek semua demang. Ring laki ini kan laku ya Allah. Mun tak keliru cek urusan nyabe. Ring laki ini kan banyak ring alako, ring laki ini kan nyabe tegai tarwaki. Kan banyak alako bangunan keker mate, bedagi. Alako majeng tekel lem mayit bareng tak mulai ke bengkona, beda. Ala ko tayo ibang kalpinan ke keritana mate ni kamangkat ki kulak kumulay malam tengah na ke bungko kriking te ti polompol kapi tang cilo itu mesti dikentek sa kumajur ajo kapi kadirin sara alak ko keng coman dek lake sara alak ko nga napasaos si telok ni katak turas sa Rabu situng ngandung sangang bulan ni ke benita berak benita melarat coman ni beda maca tak ning sabe ini mah, kau kincir soalnya ganti aksi kalau ya. Lo bisa sajen rajo sajen melarat, thank you bu. Sajen rajo sajen melarat, mula kandungan sagang bulan, tedu ngapempian serba repot, tedu ngada remere. Kapan tidung mereng pan epa beli akat. Kawan gentanga, nengkin katengi deh. Tedu napang ingat tembangan. Terkadang selalat tedungan napang la tak bisa paham pogi itapangi larat melarat syu'ubatil hamli melarat ngandung terkadang pagi ngidam ngidam terus bareng sini benir ngidam jangan ringkat to jaringan koltung malam pahajagan ke selake kak pao koltung malam le muntah melaki aja ilan Abu selake posang koltung malam jaga berabu entar ke pasar lenteng tak mangki terus ke borok mangki dek ke gending tak mangki terus ke borok sampai depak ke pasar pakung Mekasen tak mangki sampai ke Mekasen ku tak mangki camplong sampang abali kanto ni ka para rabu depak merina sopu tuli ngombe aki pau ni ibeki ke sibini oleh sa umpaan nguncak oe arap pele terolanas ka cang selake colong jadi ego bela gila
keluar boleh selaki nyari lanas pada Rabu, nyari ke pasar Sarungki tak mangki, terus ke Sumenep kota ke Bunda Jo pah mangki itu ngke no. Udah pada nak pada dura tulik ngombe aki bani beki oleh saumpan oe ada apa boleh lek pulatro taman cok ye ko tak betah selaki lah nyiksa ha? Ngandung ni kan nyiksa teh dungan nyiksa lebih kandungan muda sangang bulan rebuki pahingak pajero banyak koceng kene ngite bimbang mula cetai ketela bener pete kening banyak kula ka bala kaya laki niya montro ni nga napa berengandung sampean nyari nyior si bereng 2 kilo sabe katabung tali ben samper ka ajum aja buka tar ka pengajian giba ke pasar torot cek bidabit seminggu bayi mun tak mincret kaya syu'ubatil hamli ngandung ni kasangang bulan keng tingkan sampean selama ngandung ni kebi Allah itu les istighfar. Amin Allahumma melarat ngandung sampean ke tulis istighfar sareng Allah sehingga sampean dalam keadaan ngandung napa boleh sampean adzikir tak adzikir tulis adzikir Allah saking dari muljana orang bini ngandung lahir wanita melahirkan itu merasakan sakit 57 edel berapa 57 edel neka ukuran sakit sementara laki-laki hanya mampu menahan sakit 45 del. Boh, kacik berapa ni kak? 45 ben. Kacik 12 ki. Kacik petok. Kaya ben sakit ni kak. Tapi buk, deng laki ni kasakit iya keng lambek sesakit ni kak. Asonat tu. Bah sonat ni kasakit iya buk keng bian tak tahu buk. Asonat ni kasakitan benring bini rembi buk. Sakit anak sonat. Sakit anak sonat. Jadi cang sampian rembi ni ke sakit. Sakitan benar sonat. Sakit rembi. Cerah. Aji minja. Saya kocak sakit deh. Kak, asonat sakit kak. Cerah. Aji ya. Saya kocak sakit je muni beli na boleh tak anda. Lah oman rala kena dia asonat boleh. Mun tak kare ramung ya. Apa? Allahumma sholli ala Muhammad. Su'ubatir radha'ah senomor telok melarat nyusu 2 tahun benih 2 hari nyusu ni kan 2 tahun mak kak kemaan nengkin empan tengah malam tedung nyaman nengkin cek kapan si bini cek anak nangis laki nangale benih nolongi ngale kama bero pai bungkar sarung apa tidung melekok sarung apa etajo ke atas alhamdulillah cetak saya atas itu apa njata jak ngojagi ya kok si bini makin latok kantok pakun sini ke ya Allah teng bini bener bu terkadang rok pengajian mulai nyusu ini kampung kalau pai cek bedah kuliah lihat sini ada bu ini kalau pai kula ceramah pah anang nangis oi langsung pah berber deh pah mau keluar bekan lebur kula saja ceramah makanya betul mau kula pah ceramah ada iya deh iya pakun melak kula keng si cek bejing kula anang langit dalam hari nyusu anang langit dalam toro aki kalau pai tak beli kebedan dari bu jadi saya orang saya syukur ke Allah maka kutu syukur da ajunan Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi saya rasa syukur ke Allah tapi tak syukur kering tua dua kak dinto tak terima saya rasa atoro Allah kutu atoro Nabi Muhammad saya rasa atoro Nabi Muhammad kutu atoro Allah nomor 2 pasera orang saya syukur ke Allah kutu syukur kering tua dua saya orang saya syukur kering tua dua kutu syukur da ajunan Allah mun coma ekalaku situng mun wa 2 eng tak ekalakoh maka kak dinto tak terima sareng ajunan Allah subhanahu jelas ki nomor situng ati Allah wa ati ar-rasul nomor 2 anishkurli wali walidaik nomor 3 para rabu aqimus shalah wa atuz zakah
Apa je ngasampian kepi ben majer zakat sampian kepi. Cepon ulama tak terima pejeng orang setak majer zakat ben tak terima zakat ta orang selo apa jeng. Tetapi mun apa jeng kotu azakat se azakat kotu apa tak langkong ajunan mun andi emas nggih emas nika mun iyang kui bi orang bini nika nyaman hulli mun hulli nika deki pada rabu nika tak wajib zakat keng mun emas nika isaba bi sampian mun emas nika tak iyang kui maka sampian dalam setahun mun depak sanisop nika wajib majer zakat sampian ni sopa emas nika berempat ulama pada rabu berkisar nika beda belung pologram mun beda orang bini andi emas depak belung pologram beda saat lebih di belung pologram cuman gula benajunan ihtiyat lebih tengah-tengah kalak belung polo nasaus saya rasa andi emas depak belung pologram pah bi sampian emas nika isabe compong pah depak setahun maka kotu majer zakat berempat zakat tak seperempat sepersepuluh dari belung pologram nikah mun belung pologram nikah para rabu pan icual paju 100 juta 100 juta bagi 10 gelu 100 juta bagi 10 berempat 10 juta 10 juta bagi 4 berempat sakemi salawi cangring jaba salawi maka sampian mun andi emas ni sopah ampun depak cek jual paju 100 juta maka dalam setahun kau cuma keluar zakat 2,5 juta jelas nika zakatnya mana zakatnya ke benih karonika para rabu deki sampian mun andi usaha tegeng andi toko sampian bekerja toko nah maka dalam setahun kalkulasi pada ben emas nika jadi sampian deki bitong kapan oleh setahun kalkulasi depak harga emas belum kilogram mun depak pada rabu wajib zakat cara nama majer zakat dah pada 1/4 1/10 nuruk emas ki furu kasa jadi deki mun tau kana sampean ke esena 200 juta tinggal bagi 10 berarti 200 juta bagi 10 20 juta bagi 4 berarti 5 juta dalam setahun le nih kasih makin banyak tak wajar zakat nih kali karena makin ke orang banyak kisoki keng saya majer zakat ni makin melarat para rabu benten ni kalau ampun asadekah ke ampun lain sedekah ben zakat ni lain sedekah ni tak wajib zakat ni wajib jelas jadi kau tu zakat ni kau tu jelas kau tu nyata para rabu kau tu kalakoh makanya guna benaju nantor kadang banyak soki tak barokah apa-apa sajian soki tapi justru kewajiban agak dinto tak ikalakoh cok saking orang soki ni ke majer zakat kapi cok saking orang seandik ni ke asadekah kapi tentunya orang melarat tak pati banyak karena kan sebanyak neng Indonesia nih kah sesoki sajen soki semiskin sajen yang kaya makin kaya yang miskin ku tak apal kapi ben saya babu negara bukan milik golongan dan juga bukan milik perorangan ada teti orkes pengajian senomor situ kenapa ati Allah wa ati or senomor 2 aniskurli wali walidaik asukur kangko ben kering tua 2 senomor 3 aqimus shalah wa atuz zakat sampean sandi tunya kutu zakat keng make zakat mun tak bejeng tak terima zakat abejeng tak zakat tak terima bejeng ni kajabun ulama mangkana 2 ni ke kutu jaga situng salat ni ke hablum minallah hubungan kaula benajunan da Allah Subhanahu wa taala sementara zakat kak itu termasuk hablum minan nas saya masak kentali na kaula benajunan da ka manos sehingga manusia ni kudu jaga 2 nikah ka Allah bagus keng ka manusia tak bagus tak terima bi Allah sebaliknya ka manusia bagus keng ka Allah butuh kula benajunan pada tak terima semoga sateja hadir kesempatan mangkin benih cuma atau Allah tapi atau ada ajuran Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amin Allahumma benih coma kaula ben ajunan kak dinto asyukur dak ka Allah manter bisa asyukur dak ka orang sepo 2 amin Allahumma katina pamun reng tu ampun seta cara na tu aki ja ambu sekali kula ben ajunan kak dinto balamba reng tu aki audit tak ala ko bagus mun parlo masake ke reng tua makin reng tu ampun wafat katina apa ja ambu tu aki mun bisa ko furnani ka entare seminggu 2 kali
mun bisa kula benajunan pen mari apa jeng tua aki bersitung hadis para rabu tulis nang kitab Ihya Ulumiddin nang Ihya ni ke buaki kanjing Nabi ada bu hadisah dari Ibnu Sirin apa kuat ada bu kanjing Nabi innar rajula la yamutu walida wa huwa aqin bihima fayad'u Allah lahumā min ba'di mautihima fayaktubullahu lahu minal barin bersitung orang laki korang ngajar kering tuana langka kering tuana masake atina ring tuana kilok sempat minta sapora kilok sempat ala ko bagus kering tua pah ring tuana sedeka ada abang kare tu salakuna abang tak teman ala ko bagus ring tua keluan sedeka ada abang kilok sempat meseneng ben kita sempat asa kalangkung kering tua cepon Nabi Muhammad wa yad Allah min ba'di mautihima keng anak seh etina mati bi ring tuana ni anak sekorang ngajar kering tua ni saampun ring tuana kak dintomate para rabu bi anang etua aki tak buambu saben bekto enyo onaki sapora ring tua semate saben bekto enyo onaki mak letra cita yang kak bi Allah maka dia guna Gusti Kanjeng Nabi fayadnu Allah lahu ma min ba'di mautihima fayaktubullahu lahu minal barin anak sekorang ngajar selok sempat minta sapora ke ring tua keluan mate ka ada keng ketika ring tua setebi anang itu aki maka anak ni kalau etoles anak sedekah etoles anak singa bekte etoles anak si asyukur karing tua etoles anak si alaku bagus karing tua padahal ki oding nak anak nikah kurang ngajar kasih tua kurang ngajar ke pak benembu tak sempat bagus tak sempat minta sapora mate ka ada keng kon kapan sete itu aki tu sana anak ni karing tua bi Allah isapora kapi pah anak ni kata etoles anak sedekah etoles anak singa bekte amin. Jelas? Mulai pah arum bukan. Apa yang gelak kana? Ko jangan makin lagi oding kurang ngajar kering tua korban mati na tua aki itu les ngabekte ko. Oh ya munda iya mah iya pong embuk ki bade teng penting aki kelu. Kapan mati ku ku tua aki benih sani ke maksud pada rabu. Kula benajunan saya tak sempat ala ko bagus dalam keadaan odi maka ring sepos ampun saya tua aki sepenting itu aki kau leben ajunan kun esapora tu sana kering tua makelah kuleban sampai kita sempat minta sapora kering tua bi Allah tu sana esapora bi Allah kuleban ajunan etoles nak putus nga bekte kering sepo amin Allahumma manter saya pada pak beda manfaat ben manter eke ngana ben manter bisa ia malaki sehingga tetilan-tilan selamat kau leban ajunan tunya akhirat amin kalaban molotan malemangken sataja kau leban ajunan manter bisa ittiba li Rasulillah norok da ajunan Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amin Allahumma sataja sehadir saat mangken senyat amolotan manter kau leban ajunan budian efek tabi Nabi Muhammad kalaban syafaat amin Allahumma ben sataja sehadir saat malam mangken manter kau leban ajunan tak nyeting dak ka neraka Allah kau leban ajunan manter epa masuk surga bi ghairi hisab ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin salihah al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sagak dintoh si bisa ipada pak kurang ben lebih nah nyuun saporah saya tak betus epon mana bi beda bener dari saya pada pak kebenaran mutlak fadl dari Allah mana bi beda salah kesalahan murni umbar karena kula putu ben enteng nyuun saporah ben nyuun pelarasaki subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li abaina wa li ummahatina wa li ajdadina wa li masyayikhina wa khususan ila hadratil marhum Kiai Haji Syamsuri wa usulihi wa furu'ihi. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa afihim wa'fu anhum. Allahumma la tahrimna ujurahum wa la taftinna ba'dahum waghfir lana wa lahum. Allahumma ij'al quburahum rawdatan min riyadil jinan ولا تجعل قبورهم حفرة من حفر النيران لا تعذبهم وادخلهم الجنة مع الأنبياء. اللهم إن كانوا محسنين فزد في حسنتهم وإن كانوا مسيئين فتجاوز عن سيئاتهم واجعل ثواب ما تلونا وما قرأنا وما عملنا فداء وفكاكا ونجاة وسلاما لهم من النيران برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم بلغ روح سيدنا محمد منا تحية وسلاما واجزه عنا
أفضل ما جزيت نبيا عن أمته وآته الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعدت يا أرحم الراحمين. اللهم إنا قد حضرنا قراءة مولد نبيك الكريم فأفض علينا ببركاته لباس العز والتكريم وأسكننا بجواره في دار النعيم ونعمنا في الجنة بالنعيم المقيم. اللهم أدخلنا الجنة مع النبي فإنه أول من يدخلها وأنزلنا معه في كسورها فإنه أول من ينزلها وارحمنا به يوم يستشفع به الخلائق فترحمها. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد والحمد لله رب العالمين. صلى الله ربنا أحمد المصطفى سيد المرسلين